Hallelujah. Amen. Hallelujah. Father, we are so grateful. Père, nous sommes tellement reconnaissants. Oh, we bless you. Nous te bénissons. For you are so good. Car tu es si bon. In fact, you are too good. Tu es trop bon. Amen. Amen. Lead us as we come to your word. Conduis-nous en venant à ta parole. Guide us into your truth. Dirige-nous dans ta vérité. And Father, may we be as your word says we are. Que nous soyons tels que ta parole nous a décrit. Have mercy on me, Lord Jesus. Aie pitié de moi, Seigneur And Jésus. use me. Utilise-moi In the name of Jesus. au nom de Jésus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 How many have enjoyed themselves today? Wow. It's been a Combien ont bien blessing aimé? being here. Hallelujah. Amen. Yeah, I like that song. Oh, 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 oh. Yeah, I like it. Wow. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Anthony, God bless you. The Lord will keep you and guide you. Amen. Amen. In Le the Seigneur te name of protégera, te Jesus. guidera. Hallelujah. Amen. Amen. Father, wow. Revelations chapter 9. Apocalypse chapitre 9. We are still in Revelations. Nous sommes toujours en Hey, Apocalypse. how many are enjoying Revelations? Combien est Wow. ce qu'on fait Hallelujah. actuellement? Amen. Amen. Sometimes I can't even sleep, I'm telling you. Parfois, je n'arrive même pas à dormir. How many have read it and you are wondering whether you could sleep that day? Combien ont lu ça et se sont demandé s'ils peuvent dormir Hey. cette nuit? Wow. Amen. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Wow. So Revelations chapter 9, Apocalypse 9. you remember that we talked about the book of Revelations as the book of sevens. Tu te rappelles qu'on a parlé du livre d'Apocalypse comme le livre des sept. We said the book of Revelations is 7 C's, 7 S, 7. The first one is 7 what? Churches. Second, C. 7 églises. seals. Those online, please write it for me. S pour 7 sceaux. The 7 what else? After the seals, 7 what? 7 trumpets. 7 trumpets. Et 7. Then after the 7 trumpets, what else? 7 bowls. Hey! Et 7 Let's do the rehearse. Let's do the quiz again. If it was an exam, some of you by now. So we said Ratrapa should be catching you by now. Wow. So we said the book of Revelations is a book of what? Sevens. Tell somebody for me. Tell somebody the book of Revelations. Vous dites à quelqu'un le The livre livre, Apocalypse. the Apocalypse. It is a book of sevens. The first C'est 7 un was livre 7 de sept. D'abord, churches, the 7 églises. Then after 7 churches was 7 Après, seals. There is only one sept book. sceaux. One most all your books you are reading is not important. There's only one important book Il y a un seul livre qui est le plus important. that Tout ce que tu nobody lis là can ne open. n'est pas aussi important que ce livre. That book, Ce livre, personne ne peut ouvrir. it has the end of the story of the world and of everything. Ce livre à la fin du monde et de l'histoire. Hallelujah. Amen. And that book, because it's so important, it has 7 seals. You can't open it. Vu que ce livre est tellement important, il a 7 sceaux, donc tu ne peux pas l'ouvrir. Nobody is able to open it. It's only Jesus. Personne n'a pu ouvrir ce livre. Il n'y And avait que Jésus qui a pu faire cela. From the last seal, À partir du dernier the sceau, 7th seal le 7e sceau, introduced us to the 7 trumpets. ça nous a introduit aux 7 trompettes. Pa, pa, na, pa, pa. So the trumpets will sound and something will happen. Donc les trompettes vont sonner et quelque chose va arriver. And after the trumpets now, we came to see there Et après seven les trompettes, nous avons bowls. les Hallelujah. 7 bols. Are you here with me? Are you here? How many are not reading Revelations? How many are not reading? Combien Lift up your hand if you're on ne lisent pas Facebook, l'Apocalypse? YouTube, Instagram, wherever you are. If you are not reading, I didn't see any hand. Wow. So I believe you are all reading the book of Revelations. I said it's a personal letter from who? C'est une lettre personnelle de la part de It's a Jésus personal letter from Jesus to us. adressée vers nous. And we are blessed to read it. Nous sommes Hallelujah. tellement bénis de le lire. Wow. So we've been tackling Jesus, he being the master of everything. Donc, on parlait du sujet de Jésus qui est maître de tout. He is in charge
of everything. qui est chargé de toutes choses. Hallelujah. Amen. And last time we saw that there are two groups of people. Et la dernière fois, on a vu qu'il y a deux groupes de personnes. In this whole world, there are only Dans two ce groups of monde people. entier, il n'y a que deux groupes de personnes. Seulement deux. Il y a seulement deux. There's only two. Children of God and children of Les the enfants devil. de Dieu et les enfants du diable. And we saw that what God is doing, the devil is also trying to Et on do. a vu que ce que Dieu fait, le diable aussi essaie de faire. God is trying to mark his people with a seal. Dieu essaie de marquer son peuple avec un sceau. Hallelujah. Amen. And the devil is also trying to mark his people with a seal. Et le diable aussi essaie de marquer ces gens avec un sceau. And we saw how the devil is gathering his people. We saw that there are only two gatherings. Et nous avons vu comment le diable tente de rassembler son peuple. Il n'y a que deux rassemblements. Finally, God will gather his people, Finalement, Dieu va rassembler ces gens. and the devil will also gather his Et people. le diable fera de même. We saw that in Revelation 16, Nous avons vu cela en Apocalypse 16. that the devil will gather his people by spiritual influence, Que le diable allait rassembler son peuple par l'influence demonic spirituelle. influence through the rulers of this Par world. l'influence démonique à travers des dirigeants. Do you de ce remember? monde. Est-ce que vous vous rappelez bien? Do you remember? Vous vous rappelez That de is why cela? you have to be very careful. C'est pour cela que vous devez faire très attention. Amen. Amen. So the devil is gathering his people. Donc le diable aussi rassemble ces gens. To what end? What is the end of his C'est gathering? quoi le but de son rassemblement? Sometimes when you want to know what is good, Parfois, quand tu veux savoir ce qui est bon, you have to find out what is evil also, so that you can tu tell. dois découvrir, tu dois chercher et savoir ce qui est mauvais aussi. Some pour of us who faire have- la différence. Who have gone into the world and played in the world. Là, il y en a parmi les gens parmi nous qui sont partis dans le monde et qui ont joué bien dans le monde. And we have suffered in the world. Et qui ont bien souffert. When dans we le come monde. to Jesus, Quand nous venons à nobody Jésus, encourages us to stay in church. personne ne nous encourage à rester à Because we l'église. have gone round. Parce que tu as déjà fait le tour. Hallelujah. Amen. Those of us who are born in church, Ceux parmi nous qui sont nés dans sometimes l'église, your mind is just going up and down. parfois tu as les pensées qui sont en train de chanceler. Hallelujah. Amen. Chanceler. Wow, what a word. Chanceler. You are going up and down. Clap for my wife. Wow, chanceler. Clap for, I mean, wow, what a word. Yeah. Yeah. I didn't know chanceler. Chanceler. You are going up and down. Hallelujah. Amen. So we have to find out what is the final destination or the destiny of these people. Donc nous devons découvrir la destination finale de ce peuple. And we saw that the devil is gathering them by spiritual forces. Et nous avons vu que le diable les rassemble par les forces spirituelles. And they are going to have war with who? Et ils vont aller en guerre With Jesus. contre Jésus. And they will all be destroyed. Et ils seront tous anéantis. Hallelujah. Amen. Here we see the beginning of their destruction. Ici, on voit le début Can de you leur put that destruction. drawing up for me if you have it there? If you have it there, if it's possible. If it's not, we can move on. Okay, let's keep going. Yeah, so we can see the final, the two camps, the two gatherings, those who be sealed by God and those who be sealed by. Yeah. Those who will be two camps, those who will be on the devil's side and those who will be on Christ's side. Donc, il y a deux camps. Il y a ceux qui sont sur le côté Jésus et Those who will be on God's side, ceux qui seront du côté de Dieu. we will be worshiping and feasting. Nous serons en train d'adorer. Hey, et de how many fêter. like worshiping and feasting? Combien aiment adorer et fêter? Wow. But the devil's own Mais dans l'autre côté, le will be côté du diable, filled with worshiping him and battle and Christ. il y aura l'adoration du diable et les batailles Hey, et les cris de guerre. you want to die, you can't die. Tu vas vouloir mourir, mais ça sera impossible. Wow. Amen. Hallelujah. Let's go to our text, Revelation chapter 9. Allons à notre passage, Apocalypse chapitre 9. It says, the fifth angel, Il dit le cinquième ange, Revelation chapter 9, put that for us. Apocalypse 9. The fifth angel sounded his trumpet. Le cinquième ange sonna de la trompette. You can take this away. The fifth angel sounded his trumpet. So we are in the second wave, trumpets. Nous sommes
deuxième vague. Hallelujah. Deuxième vague de trompettes. Amen. It says, I saw a star that had fallen from the sky to the earth. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. And it says, the star was given the key to the shaft of the abyss. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Hallelujah. I saw what? A star J'ai vu une étoile that had fallen from the sky to the earth. qui était tombée du ciel sur la terre. We see stars in the skies, we think they are very small, Nous voyons les étoiles loin là, on pense qu'ils sont vraiment but they are petits, very huge. mais ils sont vraiment des choses It says the géantes. star was given the key to the shaft of the abyss. The star was given a key, was given, Donc was la given. clé lui fut donnée. Please note the word was given. He didn't have it all, he Lui was fut given. donnée. L'étoile n'avait pas cette clé. Hallelujah. Amen. Now, he came, verse 2, when he opened the abyss, Et elle ouvrit smoke rose l'abîme. from it like the smoke from a gigantic furnace. et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. The sun and sky were darkened Et le soleil et l'air furent by the smoke from the abyss. Can you imagine the sun being darkened? obscurcis par la fumée du puits. The sun is darkened by a smoke. Vous imaginez le Hey! soleil qui va être obscurci par de la fumée. What a place. Quel endroit. Hallelujah. Amen. 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 He opened it and there was smoke coming. Il l'a ouvert, il y avait de la fumée vraiment qui And the sortait. sun, even the sun could not stand the smoke. Même le soleil n'a pas pu résister à cette fumée. Hey, what a place. Quelle place. Now, I want you to know that the abyss Je veux que vous sachiez que l'abîme, is where the devil and his courts are staying. c'est là où se trouve le diable et ses Put Luke chapter 8 for et us. ses gens. Luke 8 verse 31. Let's go. Follow, let's go. Very quickly. Luke 8 verse 31. Luc 8, 31. You will see that is where Jesus was casting out a devil. Vous allez voir, c'est là où, quand Jésus chassait un démon, Go to the verse 30. Verse 30. Jesus asked him, what is your name? Jésus lui a demandé quel est ton nom. De lui demanda quel est ton nom. Legion, he replied, because Légion. many demons had gone into him. Les gens répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. In fact, in the legion stood for the Roman Empire, their army. Les gens représentaient l'armée de l'empereur romain. It's like having 6,000 armies, foot soldiers. C'est comme si tu avais 6000 hommes de guerre. So they had one name, Legion. There were about more than 6,000 inside. Ensemble, ces 6000 avaient un seul nom qui s'appelait Légion. A small human being, Dans un petit être humain, imaginez-vous. and they had gone into him and destroyed the life of this guy. Donc, ils sont entrés dans ce type pour détruire sa vie. In fact, Bible says that they take him to solitary places. Donc, la Bible dit qu'ils amenaient dans des lieux He will solitaires cry. et He lui, will il criait. cut himself with stones. Il se blessait He, avec des he pierres. was a dangerous guy. C'était un type vraiment Every dangereux. time you see him, Et chaque fois que tu le voyais, you are not sure whether you pass alive. tu n'es pas sûr si tu vas le traverser et rester vivant. Bible says that they will chain him, La Bible dit qu'on le mettait en chaîne. but he will cut the chains. Mais lui, il est arrivé à couper ses chaînes. Hey! So Jesus was casting the demons out. Donc Jésus chassait ce démon. He says, come out of him. Et il dit, sors de lui. Then they started begging him. Go to the next verse. The Et next les verse. démons ont commencé à They begged Jesus repeatedly. demander, Do not order them. They begged Jesus repeatedly not to order them to go into the abyss. Don't take us back into that abyss. Don't send us there. Donc, We don't want to go there. il pria instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. What is inside the abyss that the demons themselves do not want to go? Qu'est-ce qui se trouve dans l'abîme que les démons eux-mêmes ne vont pas y aller? Demons are afraid to go. You are not afraid as a human Les being. démons ont peur de l'abîme et toi, être humain, tu n'en as pas Demons are peur. begging, please don't take us there. Les Please, démons oh Jesus, oh, supplient, leave us here. We enjoy being around. Oh Jésus, laisse-nous See, ici. they are from the devil, oh. Oh, ils sont de la part du From diable. the abyss. The devil He- sent them to go and do his Le work. diable l'a envoyé à partir de la They themselves don't want to go. They don't want to go. The demons don't want to go. You want to go. You Démons want ne to vont go. pas là-bas. Toi, tu veux y aller. Hey, what a Wow. place. Quel endroit. Jesus, please.
Jésus. Please. Jésus. We have been enjoying here. Nous, We have been having good time. nous avons... All of us, we have agreed. Nous Don't sommes take mis us d'accord. out. Nous sommes Don't tous mis order d'accord. us to go there. Ne nous ordonne pas d'y aller. So where did they ask Jesus to put them? Donc, où est-ce qu'ils ont demandé à Jésus de le mettre? They said, hey, there are some pigs around there, Jesus. Regarde, il y a des pourceaux. Il y a des pourceaux ici. There are some pigs. Let us go inside them right now. Tell us to go Il y a there. des pourceaux. Il faut nous laisser entrer là-bas. Jesus told them to go there. Jésus leur a demandé de partir. They still did not leave the pigs alone. Même après cela, ils n'ont pas laissé They les could have pourceaux gone into tomber. the pigs and sat down quietly. Mais ils pouvaient entrer chez les pourceaux et But rester they calmes. got into the pigs and let the pigs into the sea, drown them, kill them. Mais ils sont entrés dans Hey! le pourceau et ils ont noyé les pourceaux. Wow. So this place that we're talking about, Donc the cet abyss, endroit dont on parle, l'abîme, it's a place demons don't want to go. c'est un endroit où les démons ne veulent They pas are afraid aller. to go Où eux-mêmes, ils ont peur because d'y their aller. master is there. Parce que le maître se We will trouve see. là-bas. He's there. He's inside. We'll see him. Nous allons voir que le maître se trouve là-bas. Hey, let's continue. Continuons alors. Wow. Verse 2. Verset 2. He said, when he opened the abyss, smoke rose from it. And the sun could not stand the smoke and all that. Verse 3. Revelations 9, verse 3. Apocalypse 9, verset 3. It says, and out of the smoke, locusts came down on the earth. Locusts. And were given power like that of scorpions of the earth. They were told not to harm the grass of the earth or any plant or tree. Verset 3. De la fumée Listen on. sortit de sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Okay. Seulement aux hommes Okay. qui n'avaient pas le sceau de Dieu. So he says what? They came out of where? Donc les The sauterelles, smoke. Are you following? Are you following? les They sauterelles came out of the smoke. Oh. sont sortis The de smoke la that was fumée. coming out. Demons were coming out. Wow. De la fumée qui sortait, il y avait des They were des looking démons. like locusts. Donc ils avaient l'apparence des sauterelles. Now we know that locusts eat grass and they eat everything. Et nous savons que les sauterelles mangent de la verdure In et fact, toutes choses. up qui to font. now, many nations are fighting against locusts. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de nations qui sont dans le combat contre les Because sauterelles. if locusts should pass through your country, Parce que si les sauterelles envahissent ton pays, hey, there will be no food. il n'y aura plus rien à They manger. will eat everything. Ils vont manger tout. Countries are always begging. Les pays, If you hear that toujours. locusts are about to pass, Si tu entends seulement que les locusts sauterelles stand vont- for destruction. les sauterelles représentent la destruction. In the plagues that God gave to Egypt when he was dealing with Egypt, Parmi les punitions que Dieu a données à l'Égypte, Bible says God in the chapter 10, Exodus chapter, he says he brought, en Exode 8, 10, he said he brought locusts. il dit il a amené des He sauterelles. made the wind bring locusts. Il a fait que le And the vent a locusts- ramené des sauterelles. They finished Egypt. They finished it. Et ces sauterelles ont fini avec l'Égypte. Hey! But here, Mais ici, these ones, these types of locusts, ces they are genres de not being asked sauterelles, to eat grass on ne leur demande pas de manger de la verdure or the plants or the trees. ou bien les arbres. Ou bien, But they were now being asked to eat human beings. mais on leur demandait maintenant de manger les êtres humains. And they should bite human beings like scorpions bite human beings. Et on leur demandait de piquer les êtres humains comme les scorpions piquent les êtres humains. Now, who are those they are going to bite? Donc, c'est qui ces gens-là qui I vont pray that piquer? you and I, we are not going to be part of them in the Je name of prie qu'on ne fera Jesus. pas partie des Tell your gens sister, au you, nom I de can see you are not going to be part of those they are going to Je bite. te vois, tu ne fais pas Say it partie with de ces conviction gens. or for your sister. Or Il say faut it. dire ça Say it fermement. well for your Ma brother. soeur, je vois que tu ne feras pas partie de ces gens que les sauterelles vont piquer. Yeah, that is why we are talking about it. C'est pour cela qu'on It parle de is ce very, sujet. very important. C'est vraiment important. Hallelujah. Amen. Now, I want to talk. I've not given a title. I want to talk to you about the devil is wicked. Je veux vous parler du titre Le diable est méchant. That is the title of the sermon. The devil is wicked. Maintenant, c'est le titre de ma Write it prédication. Le diable est méchant. But sin is more wicked.
écrivez cela, le diable est méchant, mais le péché est encore plus méchant. God is good. Et Dieu est bon. That is the title of the sermon. C'est ça le titre. Is it a good title? Yeah. Amen, The amen. devil is wicked. Le diable est méchant. Sin is more wicked. Le péché est encore plus méchant, encore pire. But God is good. Mais Dieu est bon. Tell somebody God is good. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. I'm enjoying Jesus. I'm telling you. This is I've been lying on my bed. I'm saying, fall in love with Jesus. Ces jours-là, je reste dans mon lit, je dis être amoureux de Jésus. God, no, God is good, please. Dieu est bon. We will see why the devil is wicked. We are Nous coming. verrons maintenant pourquoi le diable est méchant. He's very wicked. Il est tellement méchant. They were told not to harm. So they were now asked, the verse 4. But only those people who did not have the seal of God on their foreheads. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de This- Dieu sur le This sur seal le of front. God we are talking about. Le sceau de Dieu dont on parle. That it is important for everybody to have this seal of Et God. duquel on dit qu'il est important pour que chaque personne ait ce sceau. Those who do not have the seal of God, Les gens qui n'ont pas le sceau these de scorpions Dieu, will come and harm them. They will come and ces be biting scorpions them. vont venir leur faire du mal. Hey! No, I don't want. Moi, je n'en veux pas. Look at the verse 5. Regardez maintenant verset 5. He says they were not allowed to kill them, but only to torture them for 5 months. You can't die. Il leur faut donner non de les Hey. tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. This one, you cannot die. Oh. Et c'est maintenant tu ne peux plus mourir. You can't die. Tu ne peux plus mourir. Hey. You are being tortured and you want to die, but you can't die. Tu es vraiment tourmenté, mais la mort impossible. It says, during those days, people will seek death. En ces jours-là, les hommes You chercheront see la how we are all mort. running away from death now. Maintenant, nous voulons fuir la People mort. will be Mais going ces to jours-là- death. Where are you? I ces just want to jours-là, go. Les gens vont chercher la mort. La mort, tu te trouves où? Moi, je veux juste Hey, partir. can you imagine such a time? Imaginez un Like- tel moment. Something will come upon you so much. Quand quelque chose va descendre sur toi You don't puissamment, want to live again. You just et want to toi, tu die. n'auras plus envie de vivre. Tu veux juste mourir. But will not find it. Mais ils ne vont pas trouver They will la long mort. to die, but death will elude them. Ils Wow. chercheront la mort et ne la trouveront pas. So these scorpions Ces will sauterelles be on the earth. seront sur la terre. Now, Bible says in verse 11 La Bible dit en verset 11, that they had a king over them. elles avaient sur Verse elles 11. comme roi Yeah. They had a L'ange de king l'abîme. over them, the angel of the abyss, l'ange de l'abîme, whose name in Hebrew is Abaddon, nommé en hébreu Abaddon and in Greek Apollyon. et en grec Apollyon. That is the destroyer. C'est lui le destructeur. Satan is the head of the abyss. That's why they didn't want to go there. Le diable est chef de l'abîme. Voilà pourquoi il ne voulait pas partir là-bas. Hey! See, we have to do everything we can do to grab people for heaven. Nous devons faire de notre mieux pour s'emparer des gens pour le ciel. Are you getting it? Oui. And you have to make sure that you're also coming on. Donc toi aussi, tu dois Ask your brother, t'assurer are you, que toi-même are you tu viens. coming? Are you coming with Demande us? à ton frère, frère, Because est-ce what que is tu viens coming, avec you will nous? not like it all. Ce qui vient là, tu ne vas pas aimer. You mon want to frère. just love life and enjoy life. Tu veux juste aimer la vie, te réjouir. You just want to just God, forget God. Let's Tu just veux enjoy oublier ourselves. Dieu, nous, non, on va se réjouir nous-mêmes. Bible says that death will come. La Bible dit que la mort viendra. You will not even you will be looking for death. Death Non, come, non, en come. ce moment, c'est toi-même tu vas commencer à chercher la mort. Let's follow God on. Suivons Dieu. My brothers and sisters. Bien-aimés, suivons Dieu. Let nothing take you away from following God. Que rien ne t'empêche de suivre Dieu. Because the suffering that is coming, Car la souffrance qui vient là, even death will not save you. même la mort ne te sauvera pas. You see the guy in charge? Vous voyez Apollyon. celui Apollyon. qui est chef, il s'appelle Apollyon. Yeah, he's there. C'est lui qui est là. Demons are afraid to go there. You want to go. Les démons ont peur d'y aller. Est-ce que toi, tu veux y aller vraiment? Then the sixth trumpet sounded. The verse 13. Verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Now another set of people, another set of demons came out
il y avait un autre groupe de démons qui sont sortis. Hey! Wow. They look like horses. Ils avaient l'apparence des chevaux. Horses and riders, the verse 17. Verset 7, les chevaux et The verse 19. It says, the power of the horses was in their mouth. et les hommes qui montaient sur les chevaux. Et le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur bouche And in their tails. et dans leur queue. For their tails were like snakes, Car leur queue était semblable à des serpents, having heads with which they inflict injury. ayant des têtes, et c'est avec elles qu'elles faisaient du mal. Wow. So more demonic work, more demons are coming. Donc plus d'œuvres démoniaques étaient là, plus de démons sortaient. Okay, the verse 20 now. Donc verset 20. It says, the rest of mankind who were not killed by the plagues still did not repent of their works of their hands. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de They leurs did mains, not stop worshiping demons. de manière à ne Listen, pas no. adorer les démons. Listen. Écoutez bien. Listen, the rest of mankind, Les autres hommes qui ne furent pas tués, those who were killed were killed. ceux qui étaient tués, Those who were not killed, et ceux qui ne furent pas it means tués. that even those who were killed were all doing these things. Ça veut dire que ceux qui étaient tués faisaient toutes ces choses And they did not repent. et ne se repentirent pas. They did not receive Jesus. Ils n'ont pas reçu Jésus. They did not ask Jesus to come to their lives. Ils n'ont pas demandé à Jésus d'entrer They dans leur kept vie. worshiping demons Ils ont continué à adorer les démons. and idols of gold, silver, Et les bronze, idoles stone, and d'or, wood. d'argent, d'arène, de pierre, de bois. Some of us like money, Il y gold. en a qui aiment de You will l'argent, give de l'or. anything for money. Tu donneras tout pour l'argent. Idols that cannot see or hear or walk. Les idoles qui ne peuvent ni voir ni The entendre next ni verse, marcher. verse 21. Nor did they repent of their murders, Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, their magic acts. ni de leur enchantement. Today there is magic everywhere, Aujourd'hui, il y a de l'enchantement and we are partout. attracted to it. Il y a la magie partout. Nous sommes attirés à de la magie. Oh, American Got Talent. Oh, la- Oh, Britain Got Talent. How many enjoy it? Combien aiment? Magic acts, Les enchantements, sexual immorality. l'impudicité. They did not repent. They said, no, we enjoy it. Ils ne se repentirent pas. We like it. Ils ont dit qu'ils aiment. Somebody said, you know what? This sex thing, I will enjoy it. Oh, Jesus, I'm telling you. Quelqu'un a dit, ah, le sexe, là, moi, je vais Hey, bien faire. Jesus. Ah, Jésus. That's why I don't like church. The church people, they keep C'est disturbing pour you. cela que je n'aime pas l'église. Les gens de l'église They continuent à disturb you too much. Ils te dérangent, ils te dérangent They tell tellement. you, Ah. say, stop this, stop that. Arrête, Why? arrête, arrête ceci, Let us arrête be cela. free. Let us just enjoy ourselves. Laisse-nous tranquilles, laisse-nous libres un peu. Ah, laisse-nous. Toi aussi, fais ta vie. Laisse-moi faire ma vie aussi. La vie, c'est la vie. C'est nous tous la vie. Yeah. Live your life, I live my own. They did not stop. They did not repent. They did not, no. They Ils continued. ne se repentirent pas. Ils ont continué. I term that more wicked. J'appelle It's ça like- plus de méchanceté. The devil is wicked, though. C'est comme si le diable est méchant, But sin, mais le péché, Sin is more est plus méchant. that is why when God has delivered you from sin, C'est pour cela que quand Dieu t'a délivré I du am telling you, péché, there's nothing that can be compared to it. il n'y a rien qui pourrait y être comparé. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Say a louder Un amen. plus grand amen. Ah, amen. Amen. They did not repent. They did not repent. There are three things I want us to observe in the text. Il y a trois choses que j'aimerais bien que nous observons dans le texte. The first thing I want us to observe, Premièrement, it's in the verse 3. c'est en verset 3, The verse 4. The verse 4. en verset 4. The verse 3. Let me go to the verse 3. He says, the sun and they were darkened by the abyss. And out of the smoke, locusts came down from the earth and were given power like that of the scorpions of the earth. I want you to remember this one. Il dit, le soleil et l'air furent obscurs
qu'aussi par de la fumée du puits. The devil was given power. Le diable le pouvoir a The été donné demons au were diable. given power. Ces démons ont reçu le I pouvoir. want you to note that the demons do not have power by themselves. Je veux que vous notez qu'eux-mêmes, ils n'ont pas le pouvoir. Yes, they are powerful, Oui, ils sont puissants. but their power is limited by God. It's controlled by God. Write it down. Mais leur pouvoir est limité et contrôlé par Dieu. Hallelujah. Amen. The verse 4, it says they were told not to harm the grass. They were even told what to do. Et on leur a même dit ce qu'il faut faire. The demons are so wicked that if they are left alone, they will do anything. Les démons sont tellement méchants que si on les laissait tout seuls, ils peuvent faire You tout. see the nature of Jesus here. Vous voyez la nature de Jésus. You see God in charge, Vous even voyez- of demons. Vous voyez Dieu qui prend charge même des démons. Hallelujah. Amen. You see God in control. Vous voyez Dieu en contrôle. I Qui a le love it. contrôle. J'aime. I love it. J'aime. It says he told them, but only those who did not have the seal of God on their foreheads. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. I want you to remember that the devil is a created servant of God. Je veux que vous vous rappeliez que le diable est un serviteur de He Dieu qui a has été turned créé. away from being a servant of God, Lui, il s'est détourné de Dieu, fait d'être serviteur. but we can see that he's still being a servant of God. Mais on voit qu'il est toujours serviteur de Dieu. The ici. devil is God's small boy. Le diable est le petit gars de Dieu. Oh, tell somebody for me, the devil is still God's small Il boy. reste toujours petit gars devant Say it Dieu. again, the devil is still God's small Le boy. diable reste toujours le petit devant Dieu. He's not God's co-equal. Il n'est pas égal à As Dieu. if we are fighting, then he's also fighting. Comme si nous nous combattons et lui aussi il combat. Sometimes when you read Revelation, you feel like the devil is also very powerful. Quand tu lis Apocalypse, parfois tu as l'impression que même le No, diable est no, puissant no, quand même. no, 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 Non, no. pas du Or tout. you see how he's manipulating the earth and Ou manipulating bien tu people. vois comment il manipule la terre et les gens. Bible says that all authority and power has been given to La Jesus. Bible dit que toute autorité, tout pouvoir a été donné à Nothing Jésus. can take your life. Nothing can take your life. Rien ne peut prendre In the ta name of vie. Jesus. Amen. Nothing can take your life. Rien ne pourra Let me hear prendre a ta louder vie. amen in the name of Jesus. Elle est même plus No puissante. sickness can take your life. Aucune maladie ne pourra No prendre ta witch vie. can take your life. Aucun Even sorcier ne if pourra they le open your faire. eyes like this and look at you. Même si on ouvre tes yeux là pour te regarder. Hallelujah. Amen. Or maybe they called you to even tell Ou you. bien on t'appelait même pour te le dire. What God has not given permission cannot happen. Ce que Dieu n'a pas permis ne pourra I say pas se God passer. is Oluwagbogbo. He's still in C'est Dieu charge. qui est toujours en Shout contrôle. the louder amen. Amen. Let's stop giving the devil too much fans. Arrêtons de donner trop d'importance au diable. Hallelujah. Amen. Amen. When you hear demon, like hey, demon in Quand church, on entend démon, hey, they say you have to go to church, go and sacrifice. on dit tu dois aller à l'église. You will Tu never dois- give money to the church. They say you Tu have ne to vas bring pas aller à l'église. 10,000. Mais quand on te dit là, amen 10 000 pour You les sacrifices, just pour you faire be des going around, sacrifices. please. I need 10,000. I need S'il te 10,000. plaît, They say I'm s'il te going to die. plaît, Bring presse-moi, 10,000. On m'a dit que je vais mourir. That's the day you give the largest offering. C'est le jour où tu donnes le plus grand offrande. Hey! Oh no. The devil is not like that. Le diable n'est pas pareil. Let's stop making him bigger than our God. Arrêtons de l'agrandir, de le faire plus grand que notre Dieu. No, he's not. Il ne l'est pas. He's a created being. C'est un être qui a été If he's créé. not given power, he cannot. Si on ne lui donne pas le pouvoir, il ne peut pas. Begin to believe what I'm telling you. Commence à croire à I ce que je said, vous believe what I am talking to you about. crois à ce dont je te parle. You see, when they write a letter those days, Quand on écrivait une lettre and they il y a put une a temps, seal on the letter, et qu'ils mettaient le sceau sur la what are they lettre, trying to say? qu'est-ce qu'ils essayaient de They are dire? trying to claim ownership of the letter. Ils essayaient de dire qu'ils sont propriétaires. The one who put the seal is the one who can open it. Ça veut dire que c'est lui qui a mis le sceau, c'est celui qui peut l'ouvrir. So if God has placed a seal on your life, Donc si Dieu a mis un sceau sur ta it means vie, that he has claimed ownership ça veut dire que c'est lui qui a of you.
qui te possède. I said he has claimed ownership of Ça veut you. dire que c'est lui ton It means propriétaire. that you belong to Ça veut dire him. que toi, tu l'appartiens alors. He says, who can snatch them out of my hands? Il dit qui peut les arracher de mes mains. Hallelujah. Amen, amen. No sickness will take you Aucune away. maladie ne I t'emportera. said no disease will take you away. Aucune maladie ne t'emportera. No misfortune will take you away. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Oh, thank you, Father. Put your hands together for him. Put your hands together for him. Ooh. He's too good. He's too good. He's too nice. The next thing I want you to observe La prochaine chose que j'aimerais bien que vous observiez, is this issue, the verse 5. c'est en verset 5. They were not allowed to kill them, but only to torture them for 5 months. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. The next question I want to ask, Prochaine question que j'aimerais poser. I called it a multi-billion-dollar question. Je l'appelle la question multimilliardaire. Why would the devil, Pourquoi est-ce que le diable, why would the devil torture his own people? pourquoi est-ce que le diable va tourmenter son peuple? Why would the devil, these are people who have been worshiping you. C'est les gens qui t'adoraient non depuis. They have been serving you. Les gens qui te servaient depuis. They have been clapping for you. Les gens qui t'acclamaient depuis. They're like, wow, Les whoa, gens qui devil. vraiment t'acclamaient. Now it is time for you to kill them and to torture them, Maintenant, c'est le moment est venu pour que toi, tu les tourmentes et que tu les tues. and still you do it. Et toi-même, tu y vas pour le faire. Gee, Wow. see, the whole week I've been thinking about this question. Toute la semaine, je pensais à Hey, cette the devil is bad. Bah. Vraiment, le diable est méchant. I mean, this, dude, these are people who have been worshiping you. Mais c'est les gens qui t'adoraient depuis alors. I was expecting the devil to protest. No. Je m'attendais à ce qu'ils disent non, quand même, No. non. I mean, they have my seal. They Mais- are my people. Mais c'est mon peuple. They have been serving me. Mais ils m'adoraient They have been depuis. taking care of me. Mais ils prenaient soin de moi depuis. They have been doing my agenda, my program. Mais il accomplissait mes I desseins et mon agenda. cannot touch them. Je ne peux pas les tuer. Even the demons could not go back there. Même les démons n'arrivaient plus à y retourner. Devil is bad. Bah. Le diable est vraiment méchant. Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? You know, my brothers and sisters, Bien aimé, vous savez, I would like to bring to your notice j'aimerais que vous preniez note that we should not be joking with the devil. du fait qu'on ne doit pas He blaguer avec is le diable. wicked. Il est vraiment, vraiment méchant. I am telling you, my brother, my sister. Je vous le dis, bien aimé, You see, when I look at the devil, quand je I feel like, regarde le diable, where else will I go? Where else will I je me go? demande où d'autre irai-je. I need to, because God is the only one who would, you worship him and he will take care of you. Car Dieu est le seul à qui tu vas adorer et lui In il prend fact, loin soin de he will toi. not even allow you to worship him first. He will even be the one to come and die for Il you. va pas même attendre que tu l'adores d'abord. Il vient mourir pour toi d'abord en première place. But the devil, Mais le diable, you've given everything. tu as tout donné. You've given your all. Tu as tout donné. You worship him. Tu l'as adoré. And it's time for him to harm you. Et c'est le moment est venu pour qu'il te nuise. He will do it. Il le fera bien. You see the demons, Vous voyez les démons. after doing the mission of the devil, Après avoir accompli la mission, they should have diable, been happy to go home. ils devraient être contents de retourner chez eux, non? The demons should have been happy going home. Going to their master. Master, okay, we did this. We caught the guy. We held him but Jesus came and sacked us. So we are here. We've come Pour back. aller dire, maître, nous avons attrapé le gars, nous avons fait tout, mais Jésus est venu nous chasser et nous sommes là. There's like Jesus. No. Non, Jésus. No. Non. Leave us here. Laisse-nous ici. Still allow us here. Laisse-nous. We don't want to go there. Nous ne voulons pas y aller. Hey, Wow. the devil. Le diable. Now I want you to see the other side. of it. J'aimerais bien que vous voyez. Now l'autre look, côté. go to the chapter 13. Maintenant, allons à Chapter 13, chapitre Revelations 13. 13.
Apocalypse 13. Ooh, I love Jesus. J'aime Jésus. How many love God? How many love God? Combien How aiment many- Dieu? You can. There's no one. There's nowhere. Nothing. Nobody can be compared to Him. Personne ne peut être comparé à He is Dieu. good. Il See, est even bon. if you fail 10 times, there's nowhere to go to. He is good. Même si tu échoues 10 fois, il n'y a pas autre endroit pour aller. Ah, that boy left you. God is very good still. Le gars là t'a laissé, Dieu reste bon toujours. Relatively, there's nowhere you can. God Relativement, il n'y a is pas- very good. Dieu est vraiment bon. I'm trying to show you the picture of the devil so that when we say God is good, when we say dance, clap, you don't joke again. J'essaie de vous donner vraiment une bonne vue du diable. Comme ça, quand on dit qu'il faut adorer, tu vas savoir There pourquoi is on no doit adorer. option. Parce qu'on n'a point d'autre option. Look at him. Look at the devil. Regardez maintenant le diable. Whew. The verse 15. Verset 15. Maybe we'll come into this one and be able to dissect it a little bit more. He says, the second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refuse to worship the image to be killed. Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, Wow. et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Hallelujah. The verse 16, it also forced all people, great, small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, So that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. et que personne ne peut acheter ni Wow. vendre sans avoir la marque, Wow. le nom de la bête ou le nombre de son nom. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He says, these guys have done business with the devil. Ces gens ont fait des affaires avec le diable. They have prospered with the devil. Ils ont prospéré avec The le devil diable. has given them a mark, something Le diable a donné une marque, quelque that chose made them do well. qui leur a permis de prospérer. I will not expect the devil to kill them. Mais je ne m'attends pas à ce que le diable les tue en fait. But because the devil is the devil, Mais parce que le diable est le diable, because he's wicked, parce qu'il est méchant, he will still do it. il le fera toujours. When you have done business with him, Quand tu as fini de faire les affaires avec lui, be careful, eh? fais très Be attention. careful. Fais très I'm attention. telling myself, Elliot, be careful. Je me dis, Elliot, fais There attention. should be nothing that I am looking for, Je dois rien chercher. nothing I am looking for that should make me go to the devil. Je dois rien chercher jusqu'à aller chez le diable. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Nothing you are looking for, Tu nothing. dois rien If chercher God chez cannot lui. give it to you, don't go. Si Dieu ne peut pas te le Tell donner, somebody, ne if pars God pas. cannot give it to you, stay without it. Si Dieu ne peut pas te le donner, Oh, let reste me hear you sans. saying that. Let me hear you saying that. If God cannot give it to you, stay without it. Si Dieu ne peut pas te le donner, tu restes sans. Ah, please. Daniel chapter 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapter 9. Daniel chapitre 9. Very quickly. Wow. Verse 27. Daniel chapter 9, verse 27. I said, if God cannot give it to you, stay without it. Let your life be like that. Whatever God cannot give to me, if I can't get it, and if it will have to be from the devil, I will prefer to what? Stay without it. Si Dieu ne peut pas me donner, si je dois obtenir du diable, je préfère rester sans. He says, he's talking about the devil here. He Il parle says de he will diable. confirm a covenant with many for 1/7. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. He will confirm a covenant too. Il fera une alliance, une Alliance. solide Yeah. alliance. Let's have an alliance. We will do something together. Let's do Nous things allons faire together. quelque chose ensemble. Yeah. A contract, something. He says in the middle of the 7, in the middle of the covenant, Et durant la moitié de la semaine, he will turn his back. il va tourner le dos. Yeah. I had a covenant with you. J'avais alliance avec toi? I'm sorry. Pardon?
I'm sorry. Pardon, hein? He will put an end to sacrifices, offerings, whatever. He will turn around. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Hallelujah. Amen. The chapter 11, Chapitre Daniel 11, chapter 11, Daniel chapitre 11. you will see again Vous the verse verrez 29. encore en verset 29. The verse 29. He says, at the appointed time, he will invade the south again. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. But this time, the outcome will be different from what had gone on before. I've talked Mais about this cette before. dernière fois, les choses ne se passeront pas comme The verse 30. précédemment. Verse 30. He says, ships of the western coastland will oppose him and he will lose heart. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés. Then il he will repoussera. turn back and vent his fury against the holy covenant. Puis furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. À He son will retour, return and show favor to those who forsake the holy à covenant. son retour, il portera ses The regards devil will sur be ceux showing qui auront what? abandonné l'Alliance He will be sainte. showing what? Donc il portera ses will be showing regards what? sur ceux qui Favor, auront favor, abandonné. favor. The devil will be showing favor, favor. Come for it. Donc, Come for it. I Il have va favor. favoriser ceux qui auront Il va abandonné favoriser. Wow. l'Alliance sainte. Yeah. He va favoriser. He would favor those who have violated the holy covenant, forsook it. Wow. In the verse 32 now, Verset 32. he says, with flattery, he will corrupt those who have violated the covenant. Now you see the two things. Il séduira par des flatteries les traîtres Those de who have l'Alliance. violated the covenant, he will show favor to them. Donc ceux qui ont abandonné l'Alliance, il portera ses But regards as you vers take eux. his favor, Mais en prenant ses he will faveurs, corrupt you. il te corrompra. Are you getting it? Are you getting it? You will take, he says he's showing favor. That's how he's. Il porte ses regards Yes, vers. come for it. You want a child, Viens, come viens, for viens, it. tu veux l'enfant, You want viens, money. viens. Do Tu veux you, l'argent, viens, viens, viens. do you prends. receive friends requests from people who want to help you get money Est-ce que tu reçois on Facebook? Est-ce que tu reçois Yeah, des even requêtes yesterday, d'amitié I pour had ceux one. qui veulent t'aider à gagner de l'argent sur They say, Facebook? Pastor, we can help you. Your church can grow. Eh, pasteur, nous pouvons t'aider ton église pour grandir. Oh, your business can do well. Oh, come Tes affaires around. pour marcher plus. I've told you this story. It was when I was small, when I was, Je vous ai dit que quand j'étais petit, there's a guy who came to work in our area. il y a un gars qui est place. venu travailler chez He nous. told me, he said, you know, I can help you. Il dit, moi je peux t'aider. Things were not petit. going well for me at all. He said, I can make you very rich. Il dit, je peux te rendre He très was very riche. poor, but he said, I can make you rich. Il était très pauvre. Il me dit qu'il allait me rendre riche. Hey, they will show you favor. Il portera leur regard vers toi. There was one of the men I respect so much. He told me a story. Un des hommes que je respecte beaucoup He said m'a dit une he was histoire. in a place he was preaching, Il dit qu'il prêchait dans un endroit. and after that, somebody came to see him, Et après la prédication, quelqu'un est venu le voir. and the person said, you know, Et la personne a dit, I am dying. vous savez, moi je meurs. He said, how are you dying? Il dit, comment tu meurs? He says, I am dying. Il dit, je meurs. I need help. Moi j'ai besoin d'aide. How do you need help? Comment tu as besoin d'aide, toi? He said, we were struggling with me and my friends. Il dit, moi et mes amis, nous avions des This difficultés. was in Nigeria, and he says, I went to I've been trying to hold the places. Yeah, my wife is not from there. Yeah, We are heavenly citizens. heavenly citizens. Yeah, yeah. So he said somebody came, and the person told him like they were struggling. He and his family, things were not going well at all. Il a dit, quelqu'un est venu leur dire, So he au wanted moment de to. leurs difficultés. So he went to a friend, and a friend told him, "Come, we'll help you." Et l'ami a dit, viens, nous allons t'aider. So he went, and then they helped him. Et ils sont partis et Things began ils ont to aidé. work. Et les choses ont commencé à marcher pour lui. Things were happening for him. Et ça passait des choses. He says about a year later, Il dit, après une année, the man came to see them. All the friends who went into it. le monsieur qui les a aidés est venu voir le groupe d'amis là. Come, there's something I forgot to tell you. Viens, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. I forgot. I'm very, very sorry. Vraiment, pardon, j'ai oublié de vous dire. Yeah, but this thing that you have done that you're enjoying now, Mais ces choses-là que vous aimez maintenant, vous êtes en train de you will vraiment... not live to be 40. Vous n'allez pas vivre jusqu'à 40 ans. Say, I'm sorry, I forgot to tell you. Moi, j'ai oublié de vous dire. This is a true story. I'm serious. C'est une vraie histoire. See, you will not live to be 40. Vous n'allez pas vivre jusqu'à And he 40 says ans. since then, Il dit jusqu'à là, he saw the other guy die at 36. l'autre est mort à 36 ans.
The other guy also died around 38 L'autre then. au 38, quelque chose comme ça. He was at 39 now. Et lui, il a 39 ans. Hey! No, the devil is bad, I'm telling Le you. diable est méchant. Oh, no. So he said, I'm very, very sorry. I should have told you I'm very Il est sorry. vraiment, vraiment désolé, j'aurais dû te dire. And the other guy who died, Et l'autre qui est he mort, was trying to escape because he realized the thing is true. They're all dying. Oh. ils essayaient de fuir. So he went to the UK. Donc il est parti en Angleterre. He said, I'll escape. Il dit, moi, je vais fuir, je vais m'échapper. Went to live in UK. He was Il est- walking about. Il est parti là-bas, il est parti vivre He là-bas. said il the était guy en was train- just walking about trying to cross the train. Lui, il essayait de traverser la route. He was crossing the train and the train hit him and he died. Et le train l'a frappé, il est parti. So he came, he said, I am dying. Il est venu dire, moi je meurs, je suis mourant vraiment. And that man prayed for him Et cet homme a prié pour lui. and delivered him. Il l'a délivré. And he lived beyond 40. Et il a vécu. au-delà de 40 ans. Hallelujah! Amen. Please, S'il vous plaît, understand the system we are in. comprenez le Understand système what dans is lequel nous going nous trouvons. on. Comprenez ce qui se passe. He will show favor, Il portera ses regards but he will vers, tend to corrupt you. mais il va se détourner après pour te corrompre. You are a young woman, a young man. Tu es jeune homme, jeune And we femme. have many ambitions. Et nous avons tellement We d'ambitions. want many things. Nous voulons tellement de choses. But please, I'm begging. Mais je vous en prie, What God will not give you, ce que Dieu ne te do donnera pas, not. ne, Do not what? Do not want. ne voulez What pas. God cannot give me, I don't want. Ce que Dieu ne peut pas me donner, je n'en veux pas. If God will not make me rich, I don't want. Si Dieu ne va pas me rendre riche, je ne veux pas No. être riche. I want to be rich at all costs. No. I want to be rich. No. Je veux être No, say, riche. Pastor, don't say that. Pastor, Poverty, dis we pas. have crossed line with it in the name of Jesus. Nous avons It's here, quitté it's la here. pauvreté au nom de Jésus. No. Non. What God will not give me, Ce que Dieu ne me I donnera pas, don't want. je ne veux pas. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen. He will turn around and corrupt you. Il va se détourner après et il va essayer de corrompre. One of my mentors back home, Un de mes mentors, he was, when I was still back home, quand j'étais là, he was going to visit somebody in prison. il allait rendre visite à quelqu'un qui était en prison. And I said, why are you going? Who Et is je that? lui disais, pourquoi tu vas en prison? C'est qui là? He said, somebody who has been condemned because he killed somebody. Quelqu'un qui a été condamné parce qu'il a tué quelqu'un. And he told me his story. Et il m'a raconté son histoire. He says, this guy was doing well in life. Ce type allait bien dans la vie. He was going on, things were working for Et him. les choses marchaient pour lui. And then he went to marry. Et il est parti se marier. Hey! Wow. Mariage. Yeah. Then he felt that things were not happening. Donc il a trouvé que les choses ne se passaient plus bien. Things were not happening for him. The life wasn't going on Et again. la vie ne continuait pas. So he decided to go to US. Donc il a décidé de You partir aux already know how it États-Unis. goes. So he was trying to do his papers. Donc il essayait de faire ses papiers. He goes to the embassy. It doesn't work. Il part à l'ambassade, rien ne marche. What is happening? Mais qu'est-ce qui ne va pas? He's frustrated. Il est devenu maintenant frustré. The shops he started, he has closed most of them. Les boutiques qu'il a commencé, il a fermé la plupart. Things were shrinking. Les choses étaient vraiment en train de réduire en taille. So one day he went to a fetish Donc un jour, il est parti chez un fétiche, to seek favor. un féticheur pour chercher de la faveur. And then he went and he got it. Il est parti, il l'a obtenu. They said, put it under your bed. On a dit, mets ça sous ton lit. He put it under his bed. Et il l'a mis. He was lying down. Il était couché. Before he realized a snake. Avant de se réaliser, il y avait un serpent. A snake. Un serpent It's around. était là. The wife has turned to a snake. La femme est devenue serpent. So he took the bar. You know, back home we close the door and then we put a bar there. Chez nous, on ferme la porte et on met une verge de métal. He took the bar and hit the snake. Donc, il a pris ce verge en métal, il a frappé le serpent avec. There it was the wife who was lying down. Donc, il s'est trouvé que c'était sa femme qui était couchée. And the wife
was dead. Et elle était morte. How do you defend this case in court? Et comment tu vas défendre ces genres de cas dans la cour? No, you tell me. No, like, let's be serious. Mais sérieusement. Those who are following, let's be serious. How do you defend that case in court? Mais ceux qui me suivent, comment vous allez How do you défendre? prove to the judge, hey, I'm telling you what I saw, I know what I saw it Comment was tu a vas snake. prouver que toi, tu as vu serpent? It was a foolish case. C'était vraiment un cas bête. This one is in Ghana, not nowhere. Hallelujah. Amen. And when he was talking, he says, the guy said, if I knew God, Ah, le gars disait, si seulement only je if I connaissais knew, Dieu, I wouldn't have si gone that je way. n'allais pas y aller. I wouldn't have gone that way. Many people have gone to these big places for things. Plusieurs sont partis chez ces personnes pour avoir des choses. And their lives have never been the same. Et leurs vies ne sont vraiment changées In a negative way. de façon négative et Hallelujah. permanente. Those of you seeking marriage, seeking business, seeking something, Ceux seeking qui cherchent le success. mariage, qui cherchent le succès, qui cherchent les Be attention. Be careful. Hallelujah. Amen. I say be attention. Be careful. You want. Tu veux. Oh, the boy looks nice. Ah, le gars, vraiment. Did you see his pack? His pack. Tu as vu son pack? Ses packs. The upper pack and the lower pack. They are all intact. Tu as vu les abdomens, les muscles des abdomens qui sont vraiment... Did you hear his words? Est-ce que tu as entendu ces mots? Something about the voice. Oh. Il y a quelque chose dans la voix. Something about his eyes. Quelque chose dans ses yeux. When he looks at me, Quand il me regarde, I have emotions following. Hey! Who are those? Where are they? ils sont Are they in où church? ces gens? Are they there with you? Hallelujah. Amen, You look at the woman and amen. say, oh, what a Tu woman. regardes, tu dis, quelle femme? Coca-Cola. Coca-Cola. Fanta. Sprite. Mirinda. Mirinda is a certain shape, yeah. Hallelujah. Amen. We must begin to see beyond. Nous devons commencer à voir au-delà. Hallelujah. Amen. Check the source. Check what is inside. Il faut Check the source. vérifier la source. Il faut vérifier It la may source. be nice. Ça Nice promises. Ça peut paraître bon d'apparence. It may flatter you. Ça risque de te flatter. But please, Mais, the s'il vous devil plaît, is showing you a fruit. We don't know whether it's apple or it's mango, le but diable te it was a montre un fruit. fruit. On ne sait pas si c'est Or un it was pomme something. ou bien mangue, mais c'était quelque chose. It looked very nice. C'était vraiment beau à regarder. It Hein? looked like you can eat it. Comme si c'était bon, c'était Stop looking at the agréable à fruit. manger. Arrêtez de regarder Look le at the fruit. one who is giving it to you. Regardez celui Who qui is te the donne one le giving fruit. it to you? Mais c'est qui te Who donne is the le one fruit? giving you that baby? Qui te donne l'enfant? Who is the one? It's a baby, oh. Ah, And you c'est really un want bébé. the baby, oh. Et toi, tu veux But vraiment who is the l'enfant. one giving you the baby? Mais qui te donne Who is the one l'enfant? giving you that money? Qui te donne de l'argent? Who is the one giving you that husband? Qui te donne le mari? Who is the one giving you that house? C'est qui te donne la maison? It is nice what they are giving. Ce qu'il donne là, c'est But check bon the à regarder, source. mais il faut vérifier Even la the source. information that is being given to you. Même l'information que tu Who is the one reçois. singing that song? Qui chante la chanson? Where is that song coming from? Mais la chanson là vient The d'où? song is about love for man and woman. Il But s'agit de but l'amour where is it pour hommes from? et femmes, mais ça vient d'où cette chanson? where is the song from? Yeah, I'm preaching. Yeah, I'm preaching. Yeah, I'll preach. Yeah, I'll say it. Yeah, I'll keep saying it. Where is that song coming from? La chanson vient d'où? You say, oh, that's, you know, she just sang a gospel song. Et tu Oh. dis, cette musicienne-là, elle vient de chanter un chant de gospel. It is not so gospel. It's just, it's C'est pas vraiment It's gospel. just C'est there. vraiment limite. Yeah. C'est vraiment
It's about love. Il Like, s'agit de l'amour en fait. there's no Jesus, no, but it is Il n'y there. a pas de Jésus, mais c'est vraiment, Yeah. c'est là, ça s'aligne. I like the lyrics. I mean, I like the tune. Mais j'aime There's la mélodie. something. Do you like that? I mean, there's something nice about it. Hey! Where is the song coming from? Mais la chanson là vient d'où? I even came to learn recently J'ai appris récemment that sometimes when you go to the hospital, something is wrong with you, que parfois quand tu vas à l'hôpital, il y a quelque chose qui ne va pas. and the doctor tells you that this is wrong. Et le docteur te dit que Check ceci ne va pas. who is speaking behind that is wrong. Mais il faut vérifier qui parle derrière Yeah, ce qui ne va pas. because sometimes what the person is saying Parfois, ce que la personne dit, is from a demonic source. ça vient d'une source And when you démoniaque. believe the demonic voice, Et quand tu vas croire à then cette voix shall de it begin démon, to happen to you. et à ce moment, ça va commencer à se manifester en toi. So when you go to the hospital Et quand tu vas à l'hôpital, alors, and they say you are sick, on te dit tu es they malade. say something is wrong with On you. dit quelque chose ne va pas They chez say I toi. can see cancer. On dit je vois le cancer. What does the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? Even if they brought you a radio, an X-ray, Même si on t'a amené un cliché radiographique, you can see the X-ray, tu vois bien le cliché, hein? but you can't see. Mais tu ne vois pas. Amen. Amen. You can see, but you can't see. Tu vois, mais tu ne vois pas. There's a person, a personality behind the voice. Car il y a une personnalité derrière la voix. And sometimes we have to go beyond what we Et are seeing. parfois, nous devons aller au-delà de ce qu'on voit. I had to learn that. Moi, j'ai dû apprendre cela. I had to learn that in a hard way. J'ai dû apprendre cela de façon difficile. Hallelujah. Amen, amen. There's a prophetic voice. Parfois, il y a une voix prophétique. The prophetic has spoken. La prophétique a parlé. But what is in that prophet? Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette It is a frog. C'est une grenouille. A frog is speaking. Une grenouille qui parle. We are coming to the point we have to be much more sensitive. Nous arrivons au point où nous devons être de plus en plus Don't just move with the physical. éveillés. Il ne faut pas juste marcher dans le monde Hallelujah. physique. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, Give a amen. shout, give a shout, give a shout to Jesus. Give a shout to him. Hallelujah. Amen. We can't follow the devil. No, we can't follow. Nous ne How many pouvons pas how suivre many le will say diable. with me, I cannot follow the devil? Say, Combien I diront can't. quoi? No. Je ne peux pas suivre le diable. No, never. Je I ne peux can't pas follow. suivre le No. diable. If God will not give me, I Si don't. Dieu ne me donnera pas, je n'en veux pas. Put yours together for yourself. Wherever you are, put yours together for yourself. Yeah. If you are saying that with conviction, put your hands together Si for tu dis ça yourself. sérieusement, acclame. Of what good it is À that quoi you ça show me servira? favor Que tu me montres, que tu portes tes regards vers moi. and turn around and corrupt me. Et après, tu te détournes pour me corrompre. No. Thank you, Father. Merci, Père. I want to leave you with an advice. Je veux vous laisser avec un petit conseil. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians 6, verse 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Oh Lord, I want to be more like you. I want to be wise like you. Je veux être sage comme toi. 2 Corinthians chapter 4, chapter 6, verse 4. Corinthiens. It says, do not be yoked together with unbelievers. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. For what do righteousness and wickedness have in common? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Or what fellowship is there between light? What fellowship can light have with darkness? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Hallelujah. Amen. What harmony is there between Christ and Belial? Quel accord y a-t-il entre You Christ see, et there are only two Bélial? groups. Only two. Il n'y a que deux groupes, comme vous voyez. There are not many.
Il n'y a pas beaucoup de groupes. There's hein. no neutral point. Me, Il I'm n'y a just pas in de between. point neutre pour dire que toi, tu es juste milieu. No, this one is just, this one is nice, this one is just nice. Non, non, ça, c'est juste bon, c'est Begin to check the source. Commence à vérifier la source. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Begin to check. Commence à vérifier. Before you sign the contract, begin to check. Avant de signer contrat, il faut vérifier. All the boys in the church, they are too, they don't know how, they don't know, my wife, Les gars de l'église, they ils ne don't connaissent know, pas. they don't know. They don't know what's up. Yeah, they are not here. They are not here. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Begin to check. Commence à Look vérifier. into the source. Tu vérifies, tu cherches la source. Psalm 36, Psaume 36, verse 9. verset 9. Stand with me. My time is up. I want to pray. Levez-vous, on va Oh, prier. mandala baya siteli ande Psaume lebias. 36. Psalm 36, verse 9. Psaume Let me start from the verse 8. It says, for they feed on the abundance of your house. Il se rassaisit de l'abondance de ta maison. They feast on the abundance of your house. Il se rassaisit de l'abondance de You ta give them maison. drink from your river of delight. Tu les abreuves au torrent de tes délices. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. There's abundance in God. Il y a de l'abondance en Dieu. Let nothing pressure you to go too quickly. Que rien ne te met la pression pour aller plus vite. I said, let nothing pressure you to go too quickly. Que rien ne te mette la pression pour aller plus vite. There is abundance in God's house. Il y a de l'abondance dans la maison I de said, Dieu. there's abundant life in God's house. Il y a la vie en abondance There's dans la abundant maison de prosperity Dieu. in God's Il y house. a la prospérité en abondance There dans la are maison de abundant Dieu. men and women to marry in God's Il y a house. des époux et des époux And can I hear dans la louder maison de amen? Dieu. Amen. There's abundance. Il y en a en abondance. Yeah, even if three have left you, there's still abundance. Même si trois t'ont I said three quitté, have left you, but there's still abundance. il y en a toujours en abondance. I Même mean, si trois somebody, t'ont quitté. where are they? I know they got the women. Where are they? I can't see the. You cannot see. Les femmes sont où? C'est toi qui ne vois pas. I can see. Moi, je Tell vois. somebody I can see. I can see. Dis à quelqu'un, je vois. Yeah, I can see. Je vois. Hallelujah. Amen. Maybe you've been scanning all the guys like. Peut-être tu es vraiment en train de You have been tous les scanning. mecs, Tu scannes, tu scannes. Some of us will have to go outside, though, Pastor. Il y en a qui peuvent sortir. Il y en a parmi nous, nous devons sortir. Tell the person it's a lie. It's a lie. It's a La lie. personne, c'est un It's a mensonge. lie. Quel mensonge. God has abundance. On a en abondance. Hallelujah. Amen, amen. Shout a louder amen. Amen, amen, amen. God has abundance. Dieu en a en Yeah, abondance. yeah, abundance. And not only that, Et pas uniquement cela. what he gives comes with delight. Et ce qu'il donne vient avec des délices. He doesn't just give with trouble. Il ne donne pas avec de problèmes. He says the blessings of the Lord makes what? Les Rich. bénédictions de Dieu enrichissent And adds no sorrow. sans ajouter de peine. Hallelujah. Amen. He says, yes, you give them drink from your river of delight. Sous les abreuves au torrent de tes délices. The next verse. Wow. For with you is the fountain of life. Car auprès de toi est la source de la vie. Hallelujah. We saw the last time that there's abundance, La there's dernière fois, delight. nous avons vu qu'il y a l'abondance. What God gives is abundant. Ce que Dieu donne, il donne en abondance. He has a lot to give. Il a beaucoup à donner. And then we realize that what he gives comes with delight. Et ce qu'il donne vient avec des délices. It comes with pleasure. Ça vient avec des plaisirs. May the Lord give you a man with pleasure. Que le Seigneur te donne un homme A avec woman who will plaisir. bring you pleasure. Une femme qui te ramènera. You not be like the demons who cannot go home. You be like you go. You say, I want to go home. I want to go Tu home. vas dire, je vais rentrer. Tu ne seras pas comme les démons qui ne I peuvent pas banish rentrer. everybody who will be like the demons trying to go, who Je doesn't want to bannis go home. toute personne. Amen. Hallelujah.
May your home be like the kingdom of God. Que ta maison soit comme Where we want to royaume come, de we Dieu. want to come, we want to be Tu around. vas aller, tu vas aller, tu vas aller. Hallelujah. Amen. Your husband will call, say, I want to come home. I want to say, Ah, ton mari dit, ah, work, je veux work has not rentrer. finished, but I'm coming home. I'm Ah, coming non, mon home. travail n'a pas Yeah, fini, I'm mais je coming, veux I'm rentrer coming chez moi. home. Je veux rentrer chez moi. Yeah, sweetie, I want to come home. Je veux rentrer chez moi. Yeah, I want to come Amen. home. Yeah, yeah. All those demonic demons. It's not. Why are you the abyss? Is your house the abyss? Si ta maison n'est pas l'abîme, Your house will not be an abyss. ta maison ne sera pas une abîme. Hallelujah. Amen. Are you with me? All those watching, are you with me? Est-ce que vous me suivez? Yeah, yeah. Your house will not be an abyss. No, 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 no. Some of your houses is an abyss already. We are changing it from today. Nous When changeons people are, toute they are, maison they are qui est afraid déjà to comme pass by. l'abîme. They can't even come there. Les gens ont peur de passer par ta If they are maison. sent to your room, then S'ils sont envoyés vers ta this room, I chambre, don't want to enter here. I don't, hey, cette chambre, je ne veux pas entrer. hey, you are delivered in the name of Tu es Jesus. délivré au nom You de are set Jésus. free in the name of Jesus. Libéré au nom de Jésus. May your house be where people could Ta come. maison soit favorable. Hallelujah. Amen. But see what he adds here. Mais regarde ce qu'il ajoute. He says, For with you is the fountain of life. Car auprès de toi est la source de la vie. It's not only abundance, C'est pas seulement l'abondance. it's not only delight, C'est pas seulement les délices. but it comes with life. Mais ça vient aussi avec la vie. It doesn't come with corruption Ça and ne sorrow. vient pas avec, Non. avec le deuil, avec la corruption. What God gives you will live forever. Mais ce que Dieu te donne sera à jamais. He says, whatever God does stays forever. Tout ce que Dieu fait reste en The healing that permanence. God gives you will stay La forever. guérison que Dieu donne In the reste name en of Jesus. permanence. Amen. The money that God gives you will stay forever. L'argent que Dieu te donnera restera The en wife permanence. that God gives you will stay forever. La femme qu'il te donnera restera But you à see, jamais. he says, for your light, in your light we see light. Par ta lumière, nous voyons la lumière. In your light, Par ta lumière. in your light, Par ta lumière. we see light. Nous voyons la lumière. In your light. Par ta lumière. It means that whatever we don't see Ça veut dire from que you, toute chose que nous ne voyons pas de ta part, we don't see it. nous ne voyons pas. If God does not show it, we don't see it. Si Dieu n'a pas montré, nous ne voyons pas. Are you getting it? Vous me saisissez? Whatever God's light has not gone to the Tous- point, Tout ce que la lumière de Dieu n'a pas montré, the extension of his revelation, l'étendue de sa révélation, we don't go beyond. nous ne traversons pas. In your will, I have my will. Dans ta volonté, j'ai ma volonté. In your will, Dans I ta have my volonté, will. j'ai ma volonté. Yes! In your will, I have my will. Dans ta volonté, j'ai ma volonté. Whatever is not the will of God for me is not my will. Tout ce qui n'est pas la Say with volonté me, de say Dieu with- pour moi n'est what- pas ma volonté. Whatever is not the will of God for me is not my will. Say it with me. Tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu pour moi n'est pas ma volonté. Whatever is not God's money is not my money. Tout argent qui n'appartient pas à Dieu, qui n'est pas de la part de Dieu, n'est pas mon argent. Because in your light, I see light. Parce que par ta lumière, je vois la lumière. This is the declaration of the children of God. C'est ça la déclaration des enfants de Dieu. Stand with me, let's declare it. Stand with me, Mais let's declare it. levez-vous avec moi, Oh, nous allons let's declare it. déclarer. Mandalaya sitalia ndelebe. Oh, thank you, Father. You alone are my heart desire, and I long, oh yeah, to worship you. You alone, you alone are my heart, oh yeah, desire, and I long, oh yeah, to worship you. You alone, you alone are my strength, my shield. Sing it to him. You alone makes my spirit yield. You alone, you alone, oh, are my
desire, when I, oh yeah, to worship you. Yes, I long, yes, I long, oh yeah, to worship you. Yes, I long, yes, I long. Lift up your voice and sing it. Oh yeah, yes, I long, yes, I long, yes, I long. Worship you. Yes, I long, yes, I long. Oh yeah, to worship you. Oh yeah, so here I am to worship. Oh, here I am to bow. Here I am to say, you are my God. You're my God. Oh yeah, you are together now. All together, all together, you are too wonderful for me to leave you. Here I am, oh, here I am to work. Here I am to bow. Here I am to say, you are my God. Yes, you are together. Now, oh, all together, all together, oh, to. Lift up your voice and say, Father, I believe. Lift up your voice and tell him, Father, I believe. I believe there's abundance in you. I believe there's delight in you. In the name of Jesus. Tell him. Confess your belief. Speak your belief. Speak your belief. Speak your belief. Speak your belief. Seigneur, aide-moi. Au nom de Jésus. Nous venons à toi. Yes, talk to him. Dans ta maison. There's delight in you. There's delight in you, Father. In the name of Jesus. You are the one with the fountain of life. You are the fountain of my life. You are the fountain of my life, Lord Jesus. Whatever you give stays forever. It stays forever. Lift up a voice wherever you are. Pray. Let's settle on the Yes, continue. Continue to pray. I am not going anywhere. I am not going anywhere. In the name of Jesus. In my time of need, I'm coming to you. Dans les moments de besoin, je viens vers toi. It is to you I call. I call on you, Lord. I call on you, Lord. J'invoque ton nom. Tell him. In your light, I see my light. Dans ta lumière, je vois ma lumière. In your will, I see my will. Dans ta volonté, je vois ma volonté. In your provision, I see my provision. Dans tes provisions, je vois ma provision. Je ne dépasse pas. Je ne cherche pas pour toi. Ah Seigneur, j'arrête de faire mes efforts. Ah Seigneur, je me contente de tes provisions. In your plan, my plan. Ah, dans tes desseins se trouve in the name of Jesus. Ah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue to pray. Je marche en tant que in your joy is my joy. Ah, dans ta joie se trouve ma joie. In your wisdom, my wisdom. Je ne vais pas chercher d'autres sagesse. In your wisdom, my wisdom. Dans ta sagesse se trouve ma sagesse. Dans tes provisions, dans ta joie. Dans ta vie se trouve ma vie. In your abundance is my abundance. Dans ton abondance se trouve mon abondance. In your abundance is my abundance. Dans ton abondance se trouve Jesus. mon abondance. Declare. Je déclare au nom de Jésus. Declare. Je m'arrête de regarder à gauche, à droite. Declare. Je m'arrête de suivre ce qu'un tel et l'autre.
Je mets toute ma confiance en toi. Je mets toute ma confiance en toi. Même si je suis jeune, j'ai l'impression que je peux tout faire. Je peux aller tout endroit, Seigneur. Mais je viens. Je te confie mon énergie. Je te confie ma vie. Je te confie mon intelligence. Je te confie tout ce que j'ai. Je te fais confiance. Seigneur, tu es le bon Père. Tu es le bon Père. Tu ne vas jamais nous nuire. Tu ne vas jamais nous nuire. Nous te faisons confiance aujourd'hui. Yes, Lord. Ask him to give you strength Demande-lui de te to donner la stay force focused on him. pour rester focalisé Not sur to have lui. alliance or covenants with the devil. Ne pas faire d'alliance avec le diable. Tell him to give you strength. Dis-lui de te donner la Tell him force. to give you force. Demande-lui de te donner la puissance. Tell pour him to résister. preserve you. Qu'il te préserve. Demande qu'il te préserve. Because you know the devil will turn around to corrupt Parce you. que tu sais que le diable va se retourner après Even pour if te it looks like a corrompre. fruit, it will corrupt Même you. si ça semble être un fruit, ce fruit te Even corrompra. it looks like prosperity, Même it will si corrupt ça you. semble être la prospérité, cette Jesus, my prospérité God. te corrompra. My God. Ah Seigneur, nous ne voulons Les pas de choses candaliasa. corrompues. Yes. Nous voulons rester purs. Yes, Lord. Nous voulons attendre ta Yes, venue Jesus. pure, Seigneur. Nous n'allons pas nous corrompre avec ces choses. Yes, Lord. Au nom de Jésus, nous nous confions à toi. Nous nous soumettons à toi. Oh, yes, andala baba. Le kapaya andala baba. Le kateli andala baba. Le pandele beya siteli andala baba. Continue to just worship him. Just worship him. Le kandalia sindala baya siteli andala baba. Le ndele. Le kandalia simandala baba. Le teli andala baya sindeli andolo baya sikateli andala baba. Le pandala ya siteli andala baba. I break every curse of the enemy over your life. Je brise toute malédiction du diable sur ta vie. Any alliance with the devil, we break it from Toute today in the alliance name of avec le Jesus. diable, nous brisons au nom de Jésus. Amen. Even when you were born Même à ta naissance. and you were given over to the devil, Et si on t'a confié au diable, the Lord says you have been born again le diable dit que tu as été né. You have Le been Seigneur born dit que tu as été again né de nouveau. Tu es né de with nouveau. not any kind of blood. Tu as été racheté You have- avec un sang. You have been born by the blood of Tu as Jesus. été né de nouveau By the par biais du will sang of de God. Jésus, par la volonté You divine. have fallen into the descendants of Jesus. Tu es maintenant parmi la postérité de Jesus Jésus. is your senior brother. Jésus est ton frère I aîné. break every curse of the enemy. Donc je brise I toute break every malédiction. statement of the enemy Je brise tout, over your life tout ce que le diable a to dit sur ta corrupt vie you, pour te corrompre. to show you favor, to lie to Pour te you. montrer ses regards, pour te mentir. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. May your family be delivered Que ta famille soit délivrée. from Amen. every alliance with the devil. De toute alliance avec le I diable. pray for your future partners. Je prie pour vos époux I pray for et your pour vos partners. épouses. Father, in the name of Je Jesus. prie au nom de I Jésus. pray that you meet the ones that the Lord has provided Je for prie you. que tu vas rencontrer celui In ou the celle name que of le Seigneur a pourvu Jesus. pour toi. Whatever Amen. will be a trap, we come against Tout ce it. qui va être piège, nous, Whatever will be a snare, we come against tout ce qui it. va essayer de te piéger, nous anéantissons au In nom the de name Jésus. of Jesus, Amen. we thank you. We thank you. Be covered with the blood. Sois couvert par Be covered with the blood. T'es couvert Lift par up your hands with me. Be covered anywhere you are. Lift up your hands with Lève me. tes mains, lève tes mains. Anywhere you are, la kapaya ndelebeasa. couvert. Leteli andoloboa. Amen. Whatever the devil will want to do to cut short your life, Tout ce que le diable va essayer de faire pour raccourcir ta vie. we call it over in the name of Nous Jesus. terminons We avec cela. abolish that plan in the name of Nous Jesus. anéantissons ce plan au nom In de the Jésus. name of Jesus. Amen. I pray for the strength of the Lord for Je you. prie pour la puissance divine. In every situation, Dans toute situation. may you be strengthened. Que tu sois, May you be strengthened. que tu sois May you be strengthened. fortifié. In the name of Jesus. Amen. May you have more wisdom. Et que tu sois de plus en plus sage. Have more discernment Plus de discernement, to plus de discern the sagesse. evil wills of the devil. Pour décerner la volonté méchante du diable. In the name of Jesus. Amen. May your life prosper. Pour ta vie prospère. May your life prosper. Pour ta vie prospère. And may you be a blessing to the kingdom of Et que God. tu sois une bénédiction au royaume May de many Dieu. people be drawn to God because of you. Plusieurs soient attirés. May attirés many par people toi. be drawn to the kingdom because of you. Que plusieurs soient attirés. I said, may many people be drawn to the kingdom because of you. Que plusieurs soient attirés In au the name royaume of Jesus. à travers toi. Shout a louder amen. Amen, amen. Shout a convincing amen. Amen.
In the name of Jesus. Amen. We thank you. Nous te remercions. We bless you. Nous te bénissons. We give you glory. Nous te rendons In toute the la name gloire. of Jesus we pray. Amen. Amen.